Namaskar. On behalf of Takshashila Nritya Kala Mandir, myself Shraddha, welcome you all. The Institute Takshashila was founded by Srimati Kashmira Dwivedi in the year 1988 to promote the art of Bharatanatyam and to give the knowledge of Bharatanatyam to all the residents of Thane. This concept of Tarangutsav was founded in the year of 2003 to promote the young budding artists and to give them platform to showcase their art. From the year 2013, we started to give awards of Taranga Padma for performing dancers and Taranga Sura Kalamani for performing musicians. This year, we had organized this festival at Dr. Kashinath Ghanekar Mini Auditorium on 25th April. But due to this sudden lockdown and pandemic situation, we are organizing the same on online platform. I thank all the gurus, their disciples, their parents and all the people who supported for this online festival. We, the team of Takshashila Nritya Kala Mandir, organize all this Taranga Utsav under the able guidance of Srimati Kashmira Dwivedi in a very disciplined way. The idea behind starting this Taranga Utsav is that every young and budding performing artist should get an equal opportunity to showcase their talent in front of the audience and get the true happiness from his or her performance. In all these 18 years, Taranga Utsav has gained its popularity among the artists. Everyone is willing to perform at Taranga Utsav and thus we are getting good response for every year. This year we have organized this festival in 2 sessions. Today's first session, we are starting with the performance by disciples of Srimati Lata Rajesh of Nrityanjali. Nrityanjali was founded in the year 1993 and since then it is giving professional knowledge of Bharatanatyam. Troupe of Nrityanjali has performed all over India. Namaste. A very warm welcome to all the Rasikas who have joined us online today for the Tarangutsav. Congratulations, Kashmira ji, and your wonderful team who have put together the festival and having to change from the planned physical format to the online format in such a short time is extremely commendable. Congratulations to you and your online team. Congratulations to all the artists performing at the Tarangutsav. The presentation that follows is by my students, the students at Nrityanjali. We begin with a very popular composition of Pambarti Siddhar, one of the famous Siddhas of Tamil Nadu, who belonged to the Jogi tribe that caught snakes for a living. The dance depicts the myriad roles of the snake, the cobra adorning Lord Shiva, the bangles of Parvati, the poisonous dweller of the underworld, and the hood protecting baby Krishna's journey across the Yamuna, even as the snake charmer tries to coax the snake to uncoil and dance. Adapambe is the presentation that we begin with today.
நாதர் முடி மேலிருக்கும் நாகபாம்பே நாதர் முடி மேலிருக்கும் நாகபாம்பே நச்சு பையை வைத்திருக்கும் நல்ல பாம்பே நச்சு பையை வைத்திருக்கும் நல்ல பாம்பே நாதர் முடி மேலிருக்கும் நாகபாம்பே நச்சு பையை வைத்திருக்கும் நல்ல பாம்பே நச்சு பையை வைத்திருக்கும் நல்ல பாம்பே பாதாளத்தில் குடி புகும் பைக்குள் பாம்பே பாடி ஆடி நின்று விளையாடு பாம்பே பாதாளத்தில் குடி புகும் பைக்குள் பாம்பே பாடி ஆடி நின்று விளையாடு பாம்பே ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே நீயாடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே குற்றமற்ற சிவனார்க்கு குண்டலமானாய் கூறும் திருமாலினிற்கு குடையானாய் குற்றமற்ற சிவனார்க்கு குண்டலமானாய் கூறும் திருமாலினிற்கு குடையானாய் கற்றை குழல் பார்வதிக்கு கங்கணமானாய் கரவாமல் நின்று விளையாடு பாம்பே கற்றை குழல் பார்வதிக்கு கங்கணமானாய் கரவாமல் நின்று விளையாடு பாம்பே ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே நீயாடு 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 பாம்பே விளையாடு பாம்பே The next presentation is a Kavadi Sindha, a very popular song by Periyaswamy Thuran, where the whole procession, where devotees take the Kavadi, carry the Kavadi over their shoulders and go on their pilgrimage to the Muruga temple at Palani, is detailed and described. The young dancers of Nrityanjali present the Kavadi Sindha. அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போம் அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்கும் அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்கும் ஆதிசக்தி என்னை தல்தபாகவல் அசுரர் தௌபி வென்ற வடிவேணன் அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீது நிற்கும் ஆதிசக்தி என்னை
தந்த பாலல் நவ அசுரதௌமை வென்றபடி வேதன் நல்ல அமுதமெல்லுமோ தமிழ் பாடிடும் அன்பர் வாழவே கருணை செய்துகன் அமுதமெல்லுமோ தமிழில் பாடிடும் அன்பர் வாழவே கருணை செய்துகன் அரணுகழ்ந்த குருவா உயர்ஷீலல் எல்லோ அருள் சுரல்து காக்குவனுகூனல் குழந்தையாக குமரனாக கோவநாடை துறவியாக குழந்தையாக குமரனாக கோவநாடை துறவியாக கோலம் கொள்ளும் காட்சி என்ன சொல்வேன் கண்டு கூறுமாய் வினைகள் யாவும் வெல்வே குழந்தையாக குமரனாக கோவநாடை துறவியாக கோலம் கொள்ளும் காட்சி என்ன சொல்வேன் வென்ற கூறுமாய் வினைகள் யாவும் வெல்வே இந்த குவலயத்திலோ கலியுக பெரு பரதனாய் திகழ்ந்தருளு கந்தனே குவலயத்திலோ கலியுக பெரு பரதனாய் திகழ்ந்தருளு கந்தனே கும்பிட்டல் பிணிகள் நீக்கி மகிழ்வே உள்ள குமுறலோய்து நல்ல வழி செல்வே நீலமயில் மீதில் ஏறி ஆவினவு கூடியில் தோன்றும் நிமலனாம் குழந்தை முருகே செல்முய நித்தில போல் முருவல் வள்ளினேசல் நீலமயில் மீதில் ஏறி ஆவினவு குடியில் தோன்றும் நிமலனாம் குழந்தை முருகே செல்முய நித்தில போல் முருவல் வள்ளினேசல் அவள் நீதிலம் தன்னில் அன்பு செய்திடும் அடியர் யாரையும் காத்து நின்றிடும் நீதிலம் தன்னில் அன்பு செய்திடும் அடியர் யாரையும் காத்து நின்றிடும் நித்திய ஜோதி வடிவமா பிரகாசல் சூரல் நெஞ்சில் நீகாதெல்றும் வல்கு வாசல் சூரல் நெஞ்சில் நீகாதெல்றும் வல்கு வாசல் பாபா முருகா வடிவேலழகா பாபா முருகா வடிவேலழகா பாபா முருகா வடிவேலழகா பாபா முருகா வடிவேலழகா முருகா முருகா பாபா முருகா வடிவேலழகா பாபா முருகா வடிவேலழகா பாபா முருகா வடிவேலழகா 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 Krishna is adorable and lovable. The stories of his pranks regale every child. The eternal love of Radha and Krishna touch the soul of every loving person. The teachings of the Bhagavad Gita, which are eternal, an aspect to touch every life at every stage and every age. We conclude our presentation at the Tarang Utsav with a very popular song composed by Sant Bhanudas, where the melodious notes of the flute mesmerize every being in this universe
and that is being detailed through the presentation next. वृन्दावने वेणु वृन्दावने वेणु वृन्दावने वेणु पासे वृन्दावने वेणु पासे वृन्दावने वेणु वेणु कवनाच माये वाज वृंदावनी वेणु वाजे वृंदावनी वेणु कुछ पसरूनी मयूर विराजे कुछ पसरूनी मयूर विराजे कुछ पसरूनी मयूर विराजे कुछ पसरूनी मयूर विराजे बच पारत भास दिया रवदासे राजे वृंदावनी वेणु वाजे वृंदावनी वेणु तृणचारा जरु विसरली तृणचारा जरु विसरली तृणचारा जरु विसरली गाई व्यार एक ठाई साली गाई व्यार एक ठाई साली गाई व्यार एक ठाई साली पक्षी कुले निवात राहिली पक्षी कुले निवात राहिली पक्षी कुले निवात राहिली वैरभाव समूल विसरले वैरभाव समूल विसरली वृंदावनी वेणु आजे वृंदावनी वेणु ध्वनि मंजुल मंजुल उमरती ध्वनि मंजुल मंजुल उमरती वाजी ऋण जुण ऋण जुण वासती वाजी ऋण जुण ऋण जुण वासती देव विमानी वैसोनी स्तुति गाते देव विमानी वैसोनी स्तुति गाते धनुदास मावली प्रेम भक्ति प्रेम भक्ति प्रेम भक्ति वेणुनादे गोवर्धनु वाजे वेणुनादे गोवर्धनु वाजे वेणुनादे गोवर्धनु वाजे वेणुनादे गोवर्धनु वाजे वृंदावनी वेणु वृंदावनी वेणु वृंदावनी वेणु वृंदावनी वेणु वृंदावनी वेणु That was really a mesmerizing performance with all the students performing really well and in a good coordination. Our next performer is Meghna Arun. Meghna Arun is a disciple of Guru Jayaprabha Menon, learning Mohiniyattam at International Academy of Mohiniyattam. She is basically from Kozhikode, Kerala and now based in Mumbai.
She has performed all over India in various prestigious dance festivals.
ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ
തകിനം കിടതക താളസ്ഥിതമതിയൻ തകിട കിടതക തകിനം കിടതക താളസ്ഥിതമതിയൻ അമ്പത്തൊന്നിനു സപ്തസ്വര പഞ്ചവല്ലദാന തൊടുമേളം അമ്പത്തൊന്നിനു സപ്തസ്വര പഞ്ചവല്ലദാന തൊടുമേളം അമ്പത്തൊന്നിനു സപ്തസ്വര അമ്പത്തൊന്നിനു സപ്തസ്വരാദി പഞ്ചവല്ലദാന തൊടുമേളം തകൃത ധികൃത നകൃത നൊകൃത തകൃത ധികൃത നകൃത നൊകൃത തകിത ധികൃത നകൃത നൊകൃത തക്കുതി കുതക്കിട്ട തക്കിട കിടതൈ തക്കിട കിടതൈ തകം തോം നാം തകം തോം ചിത്തത്തത്ത തോം തോം ചിത്തത്തത്ത തോം തോം ചിത്തത്തത്ത 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 കിംതത്ത കിളൈതൈ വിതൈക ചിമൃത Wow, that was really a graceful performance by Meghna. Today's first session will be concluded with the performance by Manali Mohite. Manali Mohite started learning Kathak under the able guidance of Guru Ranjana Thakur at Indore. She is Kathak Visharad, now pursuing Kathak Alankar under the able guidance of Guru Varya Dr. Srimati Manjari Dev. She herself has performed all over India in various prestigious dance festivals and now guiding and imparting knowledge of Kathak to the young generation under her own institute, Sargam Dance Class. Namaskar. Myself Manali Mohite, Kathak artist from Thane. I would like to thank Kashmira Trivedi ma'am for giving me this opportunity to perform in Tarang Utsav. Today I am presenting Ganesh Vandana, after that Teen Tal, in which Padan done by my Guru, Srimati Dr. Guruvarya Manjari Dev ma'am. And after that a beautiful song, Radhi Rani De Daro Bansi Mohi by Muhammad Hussain and Hussain. By the blessings of my Guru, Dr. Manjari Dev and Srimati Ranjana Thakur, I will begin with my performance. Thank you.
गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गणपति गजमुख मंगल चित गिर जय जगवंदन वक्रतुंड नामी दाता विघ्न हरण शुभ करण काहिन रागे धुमकित धुमकित धुरंग गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सुखदायक, कृपा सिंधु सुंदर सुखदायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जगवंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जगवंदन मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए 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 गणपति जगवंदन। प्रस्तुत है ताल 3 तार, मात्रा 16। धा अधेन धेन धेन दादा किटक धा त्रक धेन 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 दादा किटक धा त्रक धेन 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 दादा किटक धा त्रक धेन। उठान
den den dada kittak da trak den 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 dada kittak da trak den 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 hat ta athe hey he ta a hey hey tat tat 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 ta athe hey ta ta tat 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 hey tat hey tat 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 hey tat hey tat tat hey tat hey tat hey tat tat hey tat hey tat hey tat tat hey tat hey tat ta den den dada kittak da trak den 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 dada kittak da trak den 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 dada kitta trak amar da da ka thunga da ye di ye ta da den ta det ta kede da tak ka thunga ta kete taka kete kata gadi ginata hey kata hey a hey kata hey hey ta hey ta hey 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 ta ta da ta katunga da ge di ge ta da den ta det ta kede da taka tunga tek taka da tek kata gadi ta hey ta hey a hey ta hey ta hey ta hey 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 ta ta da hey ta hey 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 ta ta da ta ta da ta ta da ta ta hey ta ta da ta ta da ta ta do ta ta da ta ta da ta ta tin ta ta da ta ta da ta ta cha ta ta da ta ta da ta ta da den da da den da da tin tin ta da din den da ti hai titika tagadigina da titika tagadigina da da titika tagadigina da 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 titika tagadigina da titika tagadigina da da titika tagadigina da 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 titika tagadigina da titika tagadigina da da titika tagadigina da 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 den da नटवरी तोडा den da da den da da tin tin ta ta den den tat tat hey da li hey tat tat da tat 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 hey tat tat hey da hey tat tat hey tat tat hey da hey tat tat hey tat tat hey da da den da da den da कविता नींद भरन जमुना तट पर जब भर भर नींद उठा योग गरत डगर चलत मोह छेड़त लंगर हट जाओ जी कुंवर फुट गई हो गगर मोही छोड़ छोड़ माधव 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 मोही छोड़ छोड़ माधव 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 मोही छोड़ छोड़ माधव माधव माधव
मोरे श्याम घनश्याम राधे श्याम श्याम। अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी। अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी। जो बंसी मोरे प्राण बसत है, जो बंसी मोरे प्राण बसत है, वो बंसी गई चोरी। अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी। कैसे मैं गाऊं राधे, कैसे बजाऊं, कैसे मैं गाऊं राधे, कैसे बजाऊं, कैसे मिलाऊं गैया घेरी, कैसे मिलाऊं गैया घेरी। अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी। अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी। मुख से तुम गाओ कान्हा, कर से बजाओ। मुख से तुम गाओ कान्हा, कर से बजाओ। लकुटी से लाओ गैया घेरी, लकुटी से लाओ गैया घेरी। अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी। अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी।
प्राण बसत है जो बंसी मोरे प्राण बसत है वो बंसी गई चोरी अब राधे रानी दे डालो बंसी मोरी। Thank you all the Rasikas for being with us today at this first session of Tarangotsav. We hope tomorrow we will meet at the same time.